नमस्कार, स्वागत है आपका वी टाइम न्यूज पर और आपके साथ मैं हूं पहली चौहान। बढ़ते हैं खबरों की ओर। 48 बोतल प्रतिबंधित फैंसिडिल के साथ एक व्यक्ति गिरफ्तार। घटना भाग बंगोला थाना क्षेत्र के 4 बिनपारा इलाके की है। आरोपी का नाम मुस्तकीम शेख है। मालूम हो कि पुलिस ने प्रतिबंधित फैंसिडिल कारोबार में संलिप्तता के आरोप में सबसे पहले मुस्तकीम शेख को गिरफ्तार किया था। इसके बाद उसे 3 दिनों तक पुलिस हिरासत में रखने का आदेश दिया गया। पुलिस ने मुस्तकीम शेख से पूछताछ शुरू की और उसके घर से प्रतिबंधित दवा फैंसिडिल बरामद की गई। पता चला कि गिरफ्तार फैंसिडिल डीलर मुस्तकीम शेख इस दवा से जुड़ा हुआ है, लंबे समय से कारोबार कर रहा है और उसके खिलाफ विभिन्न पुलिस स्टेशनों में शिकायतें लिखी हैं। फैंसिडिल डील में मुस्तकीम शेख के साथ और कौन जुड़ा है, इस संबंध में भाग बंगोला पुलिस ने जांच शुरू कर दी है। आरोपी को कल फिर से बहरामपुर एनडीपीएस कोर्ट में पेश किया जाएगा। কালকে অ্যাকচুয়ালি একজন পুরনো কেসে একজন আসামি ছিল এনডিপিএস কেসে, তো সেই কেসে তাকে রিমান্ডে নেওয়া হয়। মুস্তাকির নাম, বাড়ি চরবিন পাড়াতে। তো ওর কনফেশনাল স্টেটমেন্টে ও বলে যে ওর বাড়ির কোর্টইয়ার্ড, যেটা বাড়ির পিছনে হচ্ছে, কিছু ফেন্সিডিল রাখা আছে, যেটা হয়তো ও যারা পার্টনার ছিল আরও 3 জন ওর সাথে যুক্ত ছিল, তারা ওই সময় পার করতে পারেনি। তো সেই মতো ওর দেখানো মতো আমরা সেখানে স্পটে যাই। স্পটে গিয়ে পুরোটাই মানে পুরো প্রসিডিওরটাই আমরা ভিডিওগ্রাফি করি এবং ভিডিওগ্রাফি করে সেখানে হচ্ছে প্রায় 48 বোতল মতো ফেন্সিডিল পাওয়া গেছে। স্যার এ কি আগে থেকে ব্যবসায়িক? হ্যাঁ, আগেও ব্যবসা করেছে। এর আগেও হচ্ছে রানীতলা থানার একটা পুরোনো কেসে ওর অ্যারেস্ট হয়নি, ওই কেসে ও আছে। জিয়াগঞ্জেও একটা কেসে মনে হয় ওর নাম আছে। যাকে ধরেছেন তার নাম মুস্তাকিম শেখ। এর সঙ্গে আরো কতজন জড়িত আছে এরকম কিছু জানা গেছে? এর সাথে আরও 3 জন আছে, তার মধ্যে একজন অলরেডি কাস্টাডিতে আছে আর 2 জন পলাতক আছে। তাদের খোঁজও তল্লাশি চলছে। वी टाइम न्यूज के लिए मुर्शिदाबाद से मिलन सरकार की रिपोर्ट।